Good morning, everyone. So, today is another day to praise and worship His name. Yes, Lord. Nothing is impossible in God. Amen. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, yes, Lord. Oh, not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Nothing is impossible. Oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, let's sing. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Yes, Lord. Praise the Lord, my name, oh God. Through you, oh God, we can do all things possible. Amen. You are our strength, Lord, when we are weak. You are the treasure, Lord, that we seek. You are our all in all, Lord. Yes. You are my strength when I am weak. You are the treasure
are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. He stands and praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. King of all kings, of all kings. Jesus who died, now glorified. King of all kings. Hallelujah, Lord. Lord, we glorify your name, Lord. We exalt your name, Lord. Thank you, Lord, for the great things that you have done in our lives, oh God. We exalt your name, Lord. You are the King of kings, Lord, and the Lord of lords. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Good morning, everyone. Good morning, church. Good morning sa tanang nagtanaw sa Church of God Lanang FB Live Worship Service karong kabuntagon. How's your week?
Hoping that you have a great week. O today, mga igsuon, it's Father's Day. And sa tanang mga tatay, daddy, papa, etc., kung sa man ato ang mga tawag sa ilahan no, sa ato ang family, this is their day, and let's appreciate them. And since it's Father's Day, mga igsuon, allow me to lead you in our scripture reading this morning found in 2 Kings chapter 21, verse 19 to 22. No, so 2 Kings chapter 21, verse 19 to 22, and allow me to read for you the word of God this morning. Ingon siya diya sa verse 19, mga igsuon, Amon was 22 years old when he began to rule. He ruled 2 years in Jerusalem. His mother's name was Mesholemet, daughter of Haruz from Jotba. Verse 20, Amon did what the Lord has said was wrong, just as his father Manasseh had done. Verse 21, Amon lived just as his father had lived. He worshipped and served the same idols his father had worshipped. And in verse 22, Amon left the Lord, the God of his ancestors, and did not live the way the Lord wanted. So may the Lord bless the reading of His Word this morning. Mga igsuon, there is a serious problem afflicting the world, not just the COVID-19 outbreak na ito ang gina-experience karon, pero aside ana, there is a serious problem that is also afflicting the whole world. And what is that problem? It's the absence of fathers, specifically the absence of godly fathers. No, so gamay lang, there is a need of godly fathers sa tibok kalibutan, and because of that, ang epekto, there is a higher percentage of young people today who are angry. No, sa pamingkang angry, they nagtanom og kasuko, no, sa ilahang kasing-kasing, pagdumot sa ilahang kasing-kasing, they are rebellious, they are unsympathetic, they are uncaring, they are insensitive. And the primary reason is that lack of influence sa mga strong and loving dad sa ilahang mga kinabuhi. And you see, mga igsuon, good fathers, na siya'y positive, kung na kay positive relationship sa imuhang anak, no, sa imuhang pamilya, aduna gina siya gwapo kaayo nga resulta. And the godly father is conscious, no, of the impact sa iyahang presensya sa iyahang pamilya, and he always considered the consequences of walking away from them. No, so usa ka Diyos nun nga amahan, every time nga nasa'y buhaton, gina-consider gid niya kanunay, kinibang ako ang buhaton, kinibang akong desisyon, makadaot ba ni sa ako ang pamilya, particularly sa ako ang mga anak. No, so from the passage we read this morning, we will be focusing on the topic, no, entitled A Father's Footstep. So unsay but pasabot pag mayon kag a father's footstep, it's following on the example of a father. No, nagsunod sa example, no, nagsunod sa gitudlo sa iyahang amahan. No, so here in our passage makita nato ang usa ka hari, ang pangalan niya si Amon, who follows the example of his father. In verse 19 makita nato ingon siya diha, Amon was 22 years old when he began to rule. Ibig sabihin, mga igsuon, gi-introduce sa ato ang verse, ang usa ka hari, ang pangalan niya si Amon. Unya si Amon nagsugod sa iyahang pagiging hari, 22 years old. No? Si Amon, ang papa ni Amon, ang pangalan siyang papa, si Manasseh, no? Kinsa si Manasseh? The 14th king, ika-14th king of Judah, the southern kingdom. So si Manasseh, he became king at the age of 12. Unya nahimo siyang hari sa southern kingdom sa Judah for 55 years, no? Pero makita nato diha igsuon sa ato ang gibasa nga verse nga si Amon, anak ni Manasseh, he ruled 2 years in Jerusalem. He ruled 2 years only.
in Jerusalem. So, unusual short reign is an indication, no, sa tong gibasa nga wala ang panalangin sa Ginoo sa iyahang kinabuhi o sa iyahang paghari sa Jerusalem or sa Juda because of the wickedness na iyahang gibuhat, no? So dili gyud taas, dili pareha sa iyahang amahan nga 55 years old, although ang iyahang amahan is wicked also, pero pag-abot kay Amon gipa-shorten pa gyud lang edad, nahimo lang duha na lang ka tuig ang iyahang ang paghari niya sa Southern Kingdom. And indeed, the word of God is true. No, makita nato in Proverbs chapter 10 verse 27. Ingon siya diha mga igsoon that the fear of the Lord, kining pagkahadlok nato, kining paghatag nato respeto sa Ginoo, prolongs life. Muhatag sa atoa, mo extend, mo sustain sa atoang kinabuhi. Pero katong mga wicked, katong mga evil persons, no, sasama ni Amon, no, will be short. But the years of the wicked will be short. So igsoon kung ikaw ang imuhang kinabuhi, taas ng kinabuhi nimo karon sa imuhang pagpuyo diri sa kalibutan, then the Lord has favored you. Amen ba? Now in verse 20, makita nato diha igsoon that Amon did what the Lord said was wrong. So wala ni gibuhat ang instruction sa Ginoo, just as his father Manasseh had done. So ang papa ni Amon, ang pangalan niya Manasseh, gitawag siya sa ubang mga Bible scholars as the Ahab of Judah. No, the Ahab of Judah. Kinsa man dining gitawag man siya Ahab of Judah, kini si Ahab is the 7th king of Israel. No, ang Israel, the northern kingdom, ang Judah, the southern kingdom. So si Ahab nag-reign sa northern kingdom, siya ikapitong hari, no, ditong dapita. And ang tawag sa iya sa mga Bible scholars, even the Bible, he was one of the worst king. He was one of the wicked king of Israel. And indeed, makita nato na siya mga igsuon nga gidescribe niya sa Biblia. The Bible states that he was more evil than all of the kings before him. In 1 Kings, si Ahab ni Has, chapter 16, verse 30, sa gisulti diha, he did what the Lord said was wrong. Ahab was worse than all the kings who were before him. No, so mao na ang description sa Biblia kay King Ahab. He was in the north that time, and Manasseh, papa ni Amon, was in the south. Ika-14th nga hari. No, so this is also the status of Manasseh. Mao pud ni ang gibuhat ni Manasseh samtang naghari siya. No, nag-engage siya sa idolatry, no? Makita nato ang iyahang mga gipangbuhat and the early part sa 2 Kings chapter sa tuang text, no? Sa tuang text makita nato chapter 21, no? So next magpadayon ta, we see the tragic progression in Manasseh's sin. So tanaw nato unsa ang progress sa sala ni Manasseh. Number 1, no, ingon pa siya diha, idolatry is tolerated among God's people. No, mao na gibuhat first ni King Manasseh, gitolerate niya ang pagsimba og Diyos sa mga katawhan. Number 2, then idolatry is promoted. Sa iyang gibuhat, ganina gitolerate niya karon iyahan nang gi-encourage ang mga tao nga musimbag Diyos. Then later on, idolatry is supported and funded. Big sabihin, nagkuha na siya, iyahang full support sa pagsimba og Diyos. Nana siya gipangtukod, no, na mga Diyos, no, iyahang siya'y nag-fund, siya'y nagastutanan. Then the worship of the true God is undermined
Ibig sabihin, ang pagsimba og tinuod nga Diyos that time sa panahon nila nahimong weak, no? Na compromise, na gamay na lang, no? And the worshippers of the true God are persecuted, no? Ibig sabihin they are mistreated or murdered, no? Ang mga nagsimba og Diyos that time gi-persecute, gi-torture o gi-patay. O ang nahitabo, the judgment of God niabot sa paghari ni King Manasseh, no? And ang nahitabo, the king, which is si Manasseh, did repent later sa iyahang kinabuhi. Nagrepent siya. Makita nato in 2 Chronicles chapter 33 verse 12 to 13. Nga siya, grabe gyud siyang paghinulsol. Sa gisulti diha, when these troubles came to him, Manasseh begged for help from the Lord, his God. He humbled himself before the God of his ancestors. And then, next, Manasseh prayed to God and begged for him for help. God heard his begging and felt sorry for him. So he let Manasseh return to Jerusalem and to his throne. Then Manasseh knew that the Lord was the true God. No, so naghinulsol si Manasseh, then ang Ginoo giresume siya sa iyahang position. Then ang nahitabo mga igsuon, the problem is tanan evil things na gibuhat ni King Manasseh nakit-an sa iyahang anak nga si Amon. O kini si Amon nakasala, no, pareha sa iyahang amahan nga si Manasseh, og ang hitabo, one of the greatest regrets, no, paghinulsol, no, to the repentant King Manasseh was that his son, who were influenced by his sin, did not also repent. No, si King Manasseh naghinulsol sa iyahang pagsimba og Diyos, pero ang iyahang anak nga nakakita sa tanang gipangbuhat niya ng mga evil things, mga wickedness, wala siya naghinulsol. So mga igsuon, ang unang punto na ato ang i-realize karon, especially sa ato ang mga tatay, is that ang ato ang mga anak are keen observers of parents. Children are keen observers of parents. Ibig sabihin, they are deep, they are powerful, they are observant sa tanan gipangbuhat sa mga ginikanan, no, sa kabalay. So even when absorbed in some activity, although they are engaged in school activities, in the community or in church, they will often pick up on mom's or dad's behavior or speech and thought patterns, no? So ibig sabihin, although exposed siya, mas dako gihapon ang tsansa niya na kung unsa ang iyahang makita sa balay, mauto ang iyahang maadapt sa iyahang kinabuhi. No, kay mao man ang iyahang makita sa balay. So, our home is the first school sa mga bata. Mao nang ikaw, amahan o inahan, ikaw ang unang teacher sa imuhang anak. No? So, verse 21, makita nato diri, Amon lived, no, just as his father had lived. He worshipped and served the same idols his father had worshipped. And Amon left the Lord, the God of his ancestors, and did not live the way the Lord wanted. No, so makita nato di igsuon that Amon lived just as his father had lived, pero those bad influence na iyang nakuha sa iyang amahan. And what happens next is that the servants of Amon nagsabot, no, nagconspired against him o gipatay ang hari sa iyahang kaugalingong balay, no? So, ang nahitabo, that is why si King Amon naghari lang siya sa southern kingdom sa Judah for 2 years. And that is a sad story, no? Unsa ang punto nako kaduha ron may igsuon, kaduhang punto is that ang atuang mga tatay, ang atuang mga papa, daddy, no,
gidesign na sa Ginoo nga mahimong influential ang iyahang kinabuhi sa iyahang mga anak. No? So God designed fathers to be influential in children's lives. No? So ang mga tatay na ay dako nga role in training their sons and daughters in godliness. No? Ibig sabihin, i-train mo imong mga anak sa matarong, no, sa pagkabalaan. And this is demonstrated sa usa ka amahan pinaagi sa iyang paggugma sa iyang anak, paghigugma sa iyang anak, pagsuporta, and sa pagmodel og behavior. I-demonstrate nato ang ato ang batasan. So meaning mga tatay, if there is one thing nga dapat nimong ma-influence sa imuhang anak, no, sa imuhang panginabuhi diri sa kalibutan, is your relationship with God. No? That is why a father's most influential, most powerful influence is his own walk with the Lord. No? No, mo na gisulti diha. So let us observe the influence of fathers in the children's lives. There is a statistics according to the US Census Bureau 2017. No, nayo sa ka study. No, sa gisulti dito sa study, there are 19.7 million children sa Amerika that time 2017, and more than 1 in 4 live without a father in the home. No, sa out of 4 families na ay usa ka pamilya nga fatherless. So ang research nagapakita that when a child is raised in a father-absent home, unsay epekto ani sa bata? There is a study, no? He is affected in the following ways. Number 1, mga igsuon, 7 times more likely to become pregnant as a teen. Ibig sabihin, pag ang balay, walay tatay, wala ang impluwensya sa tatay, 7 times ang tsansa niya nga iyahang anak nga babae mabuntisan or makabuntis. Number 2, more likely to have behavioral problems. Das dako og tsansa ang anak nga walay amahan nga naay behavioral problems. Number 2, more likely to face abuse and neglect. Ang anak nga wala ang dako og amahan naay tsansa nga abusive and mahilig siya mo neglect, no? Pwede pod niya gibuhaton gibuhat sa iyang papa, gibiyaan siya sa iyang papa, pwede pod siya mamiya sa iyang kung magkaroon siya og kaugalingong pamilya, no? Number 4, more likely to abuse drugs and alcohol. So pag walay amahan sa usa ka balay, ang anak mas dako og tsansa nga makatuon og drugs o alcoholic drinks. Now, number 5, more likely to go to prison. No, mauna ang tsansa nga pag ang amahan ang bata walay amahan, nay tendency nga duol siya og prisuhan tungod kay dali ra siya maka commit og krimen, no? Walay amahan nga nagagiya kaniya. And lastly, 2 times more likely to drop out of high school. No, ang bata pag walay nagsubaybay nga amahan, 2 times ang iyahang tsansa nga mahimong poor ang iyahang academic, no, nga performance sa eskwelahan. Mo drop out siya sa iyang pagka high school. Now, on the other side, if there is a study of a father absent home, no, there is also a blog found last June 7, 2018 by the Children's Bureau in the USA gihapon. Gisulti diha unsa ang impact sa usa ka amahan sa development sa usa ka bata. Number 1, ingon siya diha, father involvement using authoritative parenting leads to better emotional, academic, social,
and behavioral outcomes for children. So kung mingon ta og authoritative parenting mga igsoon, loving your children with clear boundaries and expectations. No? So mao na gisulti diha. Number 2, ingon pa siya diha, children who feel a closeness to their father are determined to enter college. No? So mao na gisulti diha. No? And number 3, 75% less ang chance niya nga mabuntis or makabuntis. And then, sa impact pa sa tatay, 80% less ang iyang chance to spend time in jail. And then next is children with involved fathers are less chance behaving poorly in school. No? So, and then the last 3 is that children with actively involved fathers, 43% ang imuhang tsansa nga mas taas ang iyahang grado makuha sa eskwelahan ug 33% lang pod ang tsansa nga siya mobalik sa iyahang grado nga iyahang eskwelahan. Number 6, I think 6, fathers' engagement reduce the frequency of behavioral problems. And last, fathers' engagement reduce psychological problems. No? So, mga igsuon, mao na epekto sa walay tatay o ginagiyahan sa naitatay. So, this is the challenge to all fathers out there, no? Sa itong mga tatay. In Ephesians chapter 6, verse 4, ingon siya diha, fathers, mga papa, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Meaning, di ay mga tatay, kamo di ay mutudlo po di ay mo sa inyong mga anak. And what should be the following a father's footstep mean? Sabay but pasabot kung mo sunod ta og example sa usa ka amahan. Unsa yang but pasabot? If you are involved in a child's upbringing, pareha sa mama o sa papa, be intentional about modeling godliness. Ibig sabihin, i-intention gyud nimo pagtudlo sa imong anak nga imong anak magkaroon nga naay kahadlok diha sa Ginoo, na siya relasyon diha sa Ginoo o magdako siya nga naay kahadlok sa Ginoo maskin wala ka sa iyang atubangan, no? So you can do this, no? This intentional modeling of godliness, you can do this by 3 points this morning. Number 1, as papa, you need to desire the word of God. No? I-desire nimo nga ikaw ma-feed gihapon ka sa pulong sa Ginoo tungod kay if a father who read the scriptures every day sa iyang kinabuhi, no, are demonstrate the confidence that it holds the answers to life problems. Pag si tatay manggod nagabasag Biblia, ibig sabihin ang iyahang natun-an sa Biblia mo epekto na sa iyahang prinsipol sa iyahang kinabuhi. O kung naepekto na sa iyang prinsipol sa iyahang kinabuhi, kana siya igsuon makita na sa iyang anak. O kung makita na sa iyang anak, iyahang matudlo, no, sa iyahang anak. In Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, ingon siya diha, always remember these commands that I give you today. Be sure to teach them to your children. No? So kini na verse gi-address ni sa mga ginikanan. Talk about these commands when you sit in your house, which is the word of God, and when you walk on the road. Talk about them when you lie down and when you get up. Tie them on your hands and wear them on your foreheads to help you remember my teachings. Write them on the doorposts of your houses and on your gates. No, so mo nay gisulti diha, no, mga tatay, mga mama, in Proverbs 22 verse 6, ingon na pud ang pulong sa Ginoo, teach your children right from wrong. And when they are grown, they will still do which is the right thing. No? Unsa ba ang tool? Unsa ba ang hinagiban na inyong gamiton? It's in 2 Timothy 3:16.
all scripture, which is the Bible, is inspired by God. Unsay purpose sa Biblia, unsay gamit, is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It also corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. No? So mga tatay, gamito nato ang pulong sa Ginoo sa pagtudlo sa ato ang mga anak. Now, number 2 is that living in faith. Magpuyo nga adunay pagtuo diha sa Ginoo, magpuyo nga adunay relasyon, no? Diha sa Ginoo. It doesn't work for fathers to say to their children nga buhata akong gisulti pero ayaw buhatang ako ang ginabuhat. Dili na pwede sa mga bata, no? Dili pwede pariha sa nagkasulat sa Matthew 23 verse 3. Sa gisulti diha, so you must be careful to do everything they'll tell you. Kini gi-describe ang mga Pariseo ani, no? O sa gisulti diha, but do not do what they do. Ayaw buhata ang ilang ginabuhat, for they do not practice what they preach. No? Basi ang mga tatay, kusog kayo ta mamadlong sa ato ang mga anak, pero kita dili makit-an sa ato ang kaugalingon ang ato ang gibadlong, no? Basig exempted ta, no? Exemption natay exemption. And then unsay gisulti ni Apostol Pablo sa iyahang spiritual children, which is the church, in the church of Corinthians. Unsay iyang gisulti? 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me. Sundugan ko ninyo isip inyo ang spiritual nga amahan while I am imitating Christ. And it is also maupod ni ang message sa atua karon sa matag family. If you are a tatay, then your child should imitate you. Ug dapat kung kinsa ang imong gina-imitate sa imong kinabuhi mga tatay, no, hopefully you are imitating God. Kay kung nag-imitate ka sa Ginoo, ang imong anak nag-imitate pod sa imuha, nag-imitate pod sa Ginoo. Now, children should hear their parents talk about how they trust Jesus, no, to provide in its circumstances. So dapat naagi quality time si mama, si papa sa iyang anak, sharing, no, the application of the word sa ilahang kinabuhi, sa ilaha ra pong pagsabot, no, sa ilang pagsabot. There's no better way for your children to learn how to rely on God than to watch one's parents turn to Him when they need direction, no? So in Proverbs chapter 1 verse 8, gisulti na pod ang pulong sa Ginoo, hear my son your father's instruction and forsake not your mother's teaching, no? So makita nato diha mga igsoon that the willingness and ability to train sa kamatauran, no, in righteousness is the call, which is the ministry of every godly father, no? Ang pag-train sa mga bata nga magdako sila nga naay kahadlok sa Ginoo, magdako sila nga buhat sila tama, it's the ministry of the tatays, no, not just the mother, no? And Proverbs 22 verse 6, insay nakasulti diha, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Tudloi ang bata kung asa siya padulngan, kung sa ayang padulngan nga tama, no? Kay dili ka kanunay uban niya sa iyang kinabuhi, pag mudako siya dili niya kalimtan ang imuhang gitudlo, no? So mao na igsuon, dili ka forever diri sa kalibutan. Unsa nga legacy ang imuhang matudlo sa imuhang anak, no? So part sa imuhang pag-train sa imuhang anak, dili lang kataman sa pagtudlo, but you demonstrate what you have taught. Ipakita sa imuhang kinabuhi kung unsa ang imong ginatudlo, no? So that they put what they learn into practice, no? So father and mother, mangutan ko sa inyo ha, what are some important life lessons na imuhan nang natudlo sa imuhang anak karon, sa ilahang edad karon? Usa na bang mga life lessons imuhang natudlo, no? So hopefully na anak kay na impart sa ilahang legacy.
Karon pa lang. Number 3, let us be, tatays, be a model in prayer. No? So kids notice parental priorities and often set the same ones themselves. Ibig sabihin, kung unsay makitaan sa mga bata nga priority, no? Gina mama, nila papa, mao na pud na ang ilahang buhaton sa ilahang kinabuhi. Mom and dad can become a model in prayer. No, this will help their children understand and want also the same relationship with the Heavenly Father. So the child's parents didn't just speak. No, dili lang pwede taman lang ka sa pag-instruct, pagsulti sa ila, no, about bringing request to God through prayer. You modeled it. Pakita nimo, no, i-execute, i-demonstrate nimo unsaon ang pag-ampok. Dapat makitaan nila nga nag-ampok ka, tatay, no? And as a result, the lesson will stay with your son, your daughter throughout sa ilahang kinabuhi. Now, this morning, what is an ideal father's footstep? Intentional modeling of godliness. O kung saan na mo ni pagbuhat, tatay, always desire for God's word sa imuhang kinabuhi. Number 2, magpuyo, no? Uban ang pagtuo, no? Ligon nga pagtuo diha sa Ginoo. And number 3, mahimutang model sa pag-ampo. Now, kids learns best when taught by example, not just pagtudlo-tudlo lang, no, verbally, pero makita nila by example. They watch everything mom and dad do, and they are great imitators. Ang mga bata, maayo kay na sila musundog. That is why I believe in the statement nga akong nakita, no, sa Facebook. Ingon siya diha, children do not judge you. They take note of what you do. Because they are great imitators, mga igsuon. Now, the question is, what if the father occasionally serves spiritual meal sa iyang pamilya? No? Kung ikaw usa ka amahan, pero occasional lang ka mo prioritize sa mga spiritual na butang sa imuhang pamilya, no? Wala ka ni hatag og oras. Ingon si Alistair Begg, no? Alistair Begg, nakita lang nako ni. Nasa statement, ingon siya, if spirituality is not a priority in the balanced diet of a family, no? I mean, it's a balanced food, no, of a family, we cannot expect our children to gravitate, no? Ibig sabihin, we cannot expect our children to settle towards spiritual values. Ayaw na lang po pag-expect nga imuhang bata, i-priority po niya ang mga spiritual na butang. Kaya sa inyong pamilya karon, wala man nimo gi-priority ang spiritual na mga butang. No? No? As their sustenance, as their nourishment food, no? Towards spiritual values for sustenance as they begin to grow and reach out to feed themselves. No? So, mauna ang challenge o warning po sa mga tatay, no, sa mga parents out there. So the result, mga igsuon, kung ang ikaw gi-demonstrate nimo ang godly nga kinabuhi, in Proverbs 20 verse 7, ingon siya diha, parents, especially kay tatay, the godly walk with integrity. Pag mingon kag integrity, with moral principles and honest, kung nagpuyo ka, nanginabuhi ka anak, no? Godly walk with integrity, then your children are blessed. No? They are blessed. So, ibig sabihin day igsuon, kung si papa ug mama sa iyang sakripisyo karon sa pagtudlo about godliness sa iyang anak, adunay siya resulta sa imuhang sakripisyo sa next generation sa imuhang anak. Inig magkapamilya na pud siya. No? So in conclusion, mga igsuon, God did not plan for fathers to accomplish this task alone. Wala ni gihatag ni nasugo para lang ni sa mga tatay, pero naapod si mama nga mutabang, naapod si auntie, naapod si uncle, na si lola, si lolo, ang mga friends,
no, naapod sila role, no, para matabangan nato ang usa ka bata nga magdako siya nga dunay kahadlok diha sa Ginoo. So uban ang tabang sa balang espiritu sa tagsa nato kinabuhi, we can watch our children love and serve Jesus with their hearts. So ang pangutana karong kabuntagon mga igsuon, consider what your children will be like if they follow your footsteps, no? Exactly, no? Unsa imagineon kanimo, no? Pag mudako ang imuhang anak karon, unsa kaha ang ginasunod niya nga legacy nimo? Number 2, think about which areas of your life needs adjustment. Haba kay mga area pa sa imong kinabuhi nga kailangan nimong i-strengthen para ma-share pa gyud nimo nga legacy sa ilaha, especially sa spiritual nato nga kinabuhi, no? Let us always strengthen that part. So remember mga igsuon, especially sa mga tatay, remember your offspring will likely reflect your life. No, mawala ka, pero kung unsay mong gitudlo kanila, mahimo na silang inana. So be sure that you are a reflection of God to them. So kung ikaw tatay, aduna kay kahadlok sa Ginoo, aduna kay relasyon diha sa Ginoo, then imo pud nang gitudlo sa imong anak. Sa panahon nga wala na pud ka sa kalibutan, rest assured nga imong anak gi-imitate pud ka, kay gi-imitate pud niya ang Ginoo. God bless you, tatay. This is your day, and I am hoping nga ang Ginoo kanunayon nga gamiton kaniya sa pag-lead nimo sa imuhang pamilya. Let us all bow our heads and let us pray. Heavenly Father, Ginoo, Lord, I am surrendering to you the life of our tatays. Thank you, Ginoo, for this day na amo ang gi-appreciate ang ilahang ministry sa pamilya, ang amo ang mga tatay. Ginoo, walay eskwelahan para mahimo kang tamang tatay. Pinaagi lang yun sa experience. But Lord, we are praying, Ginoo, tabagi sila, Holy Spirit, sa ilahang paglakaw, sa pag-lead nila sa ilahang pamilya, nga into godliness, no, as they model godliness sa ilahang kinabuhi. Lord, I pray nga ikaw, Ginoo, uban sa ako ang igsuon ka karon sa kung tatay, gamiton nimo siya sa iyang pamilya, Ginoo, nga ang legacy, that's this a legacy nga mahadlukon diha kanimo, iyahang ma-apply sa iyahang kinabuhi ug ma-transfer niya sa iyahang mga anak, Ginoo, sa iyang family. Salamat kaayo, Ginoo. I declare, Lord, blessings sa tanan namong mga tatay karon. Ikaw maga-bless kanila. And Lord, ako pong ginaampo samtang ginalihans namo ang amo ang kamot, ginasaka namo kamot karon, signifying sa among panginahanglanon, Ginoo, sa akong igsuon karon samtang sila nagasaka silang kamot. Lord, kung unsa man ang ilang panginahanglanon this week, kung sa man ang ilang gina-encounter, gina-go through, Lord, I pray nga ikaw, Ginoo, magamit ana. I pray, Lord, ikaw mag-supply sa ilang panginahanglanon. Kung sa man ang mga problema, Lord, kung sa man ang mga circumstansya sa ilang kinabuhi, Ginoo, I pray nga ikaw, Lord, maga-meet, maga-heal, maga-intervene ana karong kabuntagon, Lord. And Lord, salamat kaayo sa imong pag-uban sa ilang kinabuhi. We declare, Ginoo, that your lordship and your kingship sa matag pamilya o matag kinabuhi, Ginoo, nga nagapaminaw karon. And now, brothers and sisters, I declare God's blessings upon you, your family, and your job. Receive it right now. And now may the love of God the Father, in the grace of our Lord Jesus Christ, in the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. And the people of God will say, Amen and Amen. Good morning, church. Once again, happy Father's Day. God bless us all.